Merry Christmas! Katauhan sa Diyos, Archdiocese sa Osamis, sa ngalan sa atong talahoron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuwad, uban sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis, kini ay inyong amigo higala, Father MJ Samonte. Maghahatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Martes, sulod sa ika-24 nga adlaw sa Disyembre 2024. Ang ebanghelyo na pamalandungan nato karon atong pagkakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Napuno sa Espiritu Santo ang amahan ni Juan nga si Zacarias, daygon nato ang Ginoo, ang Dios sa Israel, kay niyanhi siya aron pagtabang sa iyang katawhan ug paghatag kanilang kagawasan. Gipaanhin niya kanato ang usa ka gamhanang manluluwas kakaliwat sa iyang sulugoon nga si David. Nag-ingon siya kanato pinagi sa iyang mga balaang propeta nga luwason kita niya gikan sa atong mga kaaway o gikan sa gahom niya adtong tanan nga nagdumot kanato. Nag-ingon siya nga mupakita siyang kaluoy sa atong mga katigulangan ug mahinumdom sa balaang kasabutan. Bisaad siya sa atong amahan nga si Abraham ug nanumpa nga iya gitang luwason gikan sa atong mga kaaway. Mitugod siya kanato nga mag-alagad kaniya sa walay kahadlok, pinaagi sa pagkinabuhi nga balaan ug matarong sa atubangan. Unya sa tanang panahon, ug ikaw anak ko, tawgon nga propeta sa Dios nga labing halandon. Mag-una ka sa Ginoo aron pag-andam sa iyang dalan ug pagpahibalo sa iyang katawhan nga maluwas. Pinagi sa pagpasaylo sa ilang mga sala. Kaya ang atong Dios nga maluluyon ug malumo, padanagon niya nganhi kanato ang masanagong banag-banag sa atong kaluwasan ug mubanwag kini gikan sa langit. Ngadto sa tanang nagpuyo sa kangitngit ug landong sa kamatayon aron sa pag-agak kanato ngadto sa dalan sa kalinaw. Mga igsoon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon ko ni Kristo, ako ang pagtimbaya sa ato ang mga kaigsuunan karon nga maghatag kanato og suporta sila Ate Annalyn Aldequer, Ate Ellen Mendoza, Ena Zilabo, Rosilda Riboltan, Josephine Samson, Rodolfo Sumaging Singh, Mayeth Azueta, Felicitas Del Rosario, Teresita Alanas, Tess Danny De Leon, Cesar Boyna, Beth Boynafe, Romicando Corazon Pastrana, Mark Joseph Monares, at Ati Laila Del Mundo. O sa ato ang mga higala diya sa San Mateo Rizal, sila Tita Barrera and family, o diya sa San Cainta, sila Sabaduan Kahandig family, o diya sa Marikina, Ma'am Sara Flores and family, ug diya sa Rodriguez Rizal, si Ate Bless and family. Ug sa ato ang mga amigo higala ng mga kaparian, si diha sa San Isidro na si Father Virgilio La Chica Jr., si Father Leo Divina Gracia, ug si Reverend Father Raymond Castellon, ug si Father Rani Laruan, o si Father Mark Ferrer. O diya sa Cainta na si Father Phil Pidraha o uban sa mga amigo nitong kaparian sa tibok simbahan sa Diocese sa Antipolo. Merry Christmas kanyang tanan mga padre o mga amigo o higala. Mga igsoon ko ni Kristo, akong pagtimbaya usab diya sa ato ang mga staff diya sa Mars MC, labi na sa ato ang OIC Ma'am Dr. Jennifer, o sa ato ang HR Director na si Ate Melky Bayawa, o gayahang ato ang Vice President sa Chapel na si Ma'am Krishna. Merry Christmas kaninyo. Merry Christmas usab sa ato ang finance diya sa Mars MC si Sir Ayan Tan, o sa ato ang mga kahigalaan diya sa ato ang Chief Nurse, ato ang mga amigo ng mga doctors and nurses o tanang mga
nanimba sa Mars MC sa inyong pagtabang, sa inyong paghalad og mga in-kind and goods na atong ihatag sa atong mga kaigsuunan. Daghang salamat kaninyo. Ug katong mga nagsimba in taon for 9 days atong novena sa takna sa alas 10 sa buntag. Paipadayon ang maayong buhat kay kini nakapahimuot ni sa atong langit ng amahan na kita nangandam sa atong kagalingon sa pagsugat sa ato ang manunubos na si Jesucristo sa sumad sa yang adlaw na tawhan. So, mga igsoon ko ni Kristo, karon ang bispiras sa Pasko, Disyembre 24. Ang pagkatao ni Jesus sa kadlawon sa Pasko atong gihandom ang dakong kahulugan sa pagsaulog nini. Ang pagkatao sa Dios pinaagi sa iyang anak na si Jesus na si Jesucristo. Ang istorya sa Pasko dili lamang usa ka sugilanon na nindot paminawon. Apan usa ka makalilisang nga pagpahayag sa gugma sa Dios alang sa katawhan. Si Jesus ang anak sa Dios. Nagpakaubos, nagpakatao sama nato aron masabtan niya o masabtan nato ang iyang gugma o plano alang nato nagitanyag niya nga kaluwasan. Nayo sa kasugilanon mga igsoon ni Kristo. Nayo sa kalalaki. Ang usa ka lalaki nagdingkod sulod sa iyang balay. Sa usa ka gagabion nga kusog kayo ang ulan sa niebe or snow. Samtang siya komportable nga nagbasa doon sa kalayo kay tungod sa kamugnaw, nadunggan niya ang langgam nga murag na nuktok ug murag na bangga ngadto sa bintana. Kay kani mga langgama nangita og kapasilungan. Tuod man kay siya tao man pod, nakonsensya siya ug nagplano siya nga ablihan ang iyang kamalig aron magpasilong ang mga langgam didto. Gisulayan niya og abli ang iyang kamalig apan wala ning sulod, wala ning tuo ang mga langgam. Gitabangan pa niya kini pinaagi sa pagsabod og mungho padulong sa kamalig. Apan kabalo mo mga igsoon, wala gihapon ming sunod niya ug wala nang lihok ang mga langgam. Mao na iya na ganing gi wasi-wasi iyang mga kamot, nagpapansin ng gyud siya pero wala epekto. Mao bitaw nga minghilom na lang siya og namalandong og miingon siya sa iyang kaugalingon. Kung langgam pa lang ko, makasabot sila kanako kung unsa akong but pasabot, kung unsa akong gihimo. Og diha mga igsuon, tungod sa kahilom, nadunggan niya ang kampana sa simbahan nga nagpaabot nga magsugod na ang misa sa Pasko. Diha-diha, nasabtan niya ang tinuod nga kahulugan sa Pasko. Nasabtan niya kung nganong kinahanglan man nga magpakatao si Kristo. Mga igsuon, ang pagpakatao ni Jesus, ang Diyos, nga makagahom sa tanan, makahimo man bisan unsa, lakip na ang atong kaluwasan. Pwede man ta niya luwason nga dili na ipadala ang iyahang bugtong na anak. Pero bisan wala pa magpakatao si Jesus, pwede ta makatagamtam og kaluwasan. Pero apan sama sa lalaki sa istorya, ang Diyos nagpakaubos ug nagpakatao. Sama pa nagpakalanggam ang Ginoo. Ano man, amo na ang Diyos nagpakaubos ug nagpakatao aron mas masabtan nato ug masabtan niya ug vice versa na kana bitawng masabtan nato ang mensahe ug gugma. Kano man kay ang pulong sa Diyos, ang pulong na iyang gihatag kanato na nahimong tao, nagpuyo uban kanato aron kita madala ngadto sa kahayan. Kirting ninduta nga mensahe mga igsoon. Unsa man to makatunan nini karon? Ang pagkatao usa ka hagit sa pagpaubos. Si Jesus na tao sa usa ka o nahimugso naghatag kanato og maayong ehemplo nga ang tinud-anay nga pagsaulog sa Pasko mga igsoon
mao ang pagpaubos ug makat-on sa pagkakontento. Ang tinuod nga Pasko dili kinahanglan nga karang magarbuhon kita magsaulog dinhi, nagsulob kita mga mahalon na mga alahas, mahalon nga sanina. Ang tao nakasabot sa kahulugan sa Pasko, makahibalo nga ang simpleng kinabuhi usa ka dakong grasya. Kana ay uban nga nag-ingon nga nausab na daw ang atmosphere sa Pasko. Na dili na daw ana ka aligre o dili na daw nawala na ang essence of Christmas. Pero you know what? The essence of Christmas is still the same. Tungod kay ang paghandom nato sa birthday, nakasentro gyapon ni Jesus. Remember, siya ang nag-birthday, dili kita. Ngano kita man ang daghang gusto nga madawat? Ngano kita man ang daghang gusto nga sige pangayo og regalo? Mao bitaw na mga igsoon ko na ni Kristo na dili man nato birthday, kita gipanumduman nga katong sa bata pa kita na gi-enjoy nato tanan sa ato ang palibot tungod during that time we are the recipient, we are the receiver of joy and excitement. Pero karon nadagko na ta. Let us always remember na nahimo na tang collaborator ni Jesus, the giver of joy and excitement to others. For example, sa una, kay dawat lang yun ta kung sa ihatag sa atua, kung sa ihatag sa tong mga ninong, ninang, sa tong mga uncle, auntie, lulo, lula, o sa tong mom and dad. Pero karon kita na ang muhatag, kita na ang mupaambit ngadto sa uban. Hinawat pa unta, mga igsoon gud ni Kristo, usa ka mahinungdanon nga dili na kaayutan nga malipayon karon nga daggo na ta tungod kay ang butang na gipangandoy lang nato kaniadto nakuha na manggod nato. Mura bitang usahay maingon ta nga murag lahi naman akong pagbati karon, murag kanang dili naman inana ka excite ang Pasko kay tungod nakalimutan nga ato ang mga butang na gipangandoy kaniadto lang karon ato anang naana sa tong mga kamot. Siguro usahay nakalimuta og acknowledge and recognize niini. Sa ato pa, dili na kayo tamalipayon karon nga Pasko, matud pa sa atong mga self-evaluation and self-introspection tungod kay nakalimuta sa pagpasalamat sa mga na-achieve nato og mga nakabot nato sa tuwang kinabuhi. Mao nga dili ang tamalipayon sa Pasko tungod kay sigilan ta og lantaw. Sige nilang ta og compare sa tong kagalingon ug unsay wala nato ug unsa ang ato pang gustuhon. Nakalimot ta nga hinuon ang kanitang batasan sa pagpasalamat sa mga butang nga naa nato. Si Father Urbos na nagpahinumdum kanato that gratitude, it should be our attitude. Hunong sa daw igsuon sa imong kinabuhi. Pause for a while. Sama ni Zacarias, for 9 months naghilom siya. Gi-embrace niya, gi-recognize niya ang grasya o milagro sa Ginoo. The moment nga nagsugod na siya og pasalamat, the moment nga nadawat na niya, nagsugod na po siya og istorya. Magsugod na ni Kristo, nabitaw sa the moment we acknowledge and receive the grace and the grace of God, di na po magsugod ang kalipay sa itong kasing-kasing. Mo bitaw na ang sabsaban, diin na tao si Jesus, simbolo sa iyang kabubuton nga ang iyang pagka-Diyos o kaluwasan na dala para sa tanan. Mao nga ang sabsaban, makita nato na ang adunahan ug mga pobre. Musaban, ang mga hari o ang mga mago nagrepresentar sa mga dato. Ug samtang ang mga magbalantay sa karnero, mga mag-uuma, nagpresentar sa kabus. Si Jesus mao ang Dios alang sa tanan. Walay pili ang iyang pagluwas kanato. Nagpasabot na kining kita mga igsuon, kitang tanan angay moingon nga Merry akong Christmas. Tungod ginahimo kitang mapasalamaton kanunay bisan unsa man ang estado sa tuang kinabuhi karon. Gugma ang tinuod
ang espiritu sa Pasko. Ang gugma mao ang labing yano apan labing mahal nga gasa. Dili kinahanglan og kwarta ang gugma. Apan kinahanglan nimo ihatag ang tanan aron kini mahimong tinuod. Kini mao ang essence sa Pasko. Si Jesus na tao, gihalad niya ang tanan niyang pagkasiya. Kinahanglan nimo ihatag ang tanan aron kini mahimong tinuod. O kay si Jesus dili sa kalibutan, gipakita niya pinaagi sa paghatag sa tanan, kita maluwas. Si Jesus na pobre aron kita mahimong adunahan. Ang iyang pagkatawo naghatag kanato og titulo nga ang anak og tagapagmana sa gingharian sa Dios tungod ni Hesukristo. Mga igsuon, ang pagsaulog nato sa Pasko mao ang paghinumdum nga ang Dios nahigugma kanato ug mipadala sa iyang anak aron kita luwason ang hagit karon nga mao dili lang nato dawaton si Kristo sa atong kinabuhi apan ipakita kini pinaagi sa atoang mga buhat. Himua ang imong kinabuhi nga usa ka regalo alang sa uban aron ang uban makaila usab kang Hesus pinaagi kanimo. Ang Ginoo naghatag og regalo nimo. Dili lang basta-basta na regalo mga igsoon, kundi ang iyang gayong regalo, ang iyang bugtong na anak. Ikaw, unsa man ang imong regalo ngadto kaniya nga siya man ang tinuod nga nag-birthday. Sige na, sugod ang tagpamutos. Sugod na tagpamutos sa ato ang pagpasaylo. Sugod na tagpamutos sa ato ang mga garbo. Sugod na tagpamutos sa ato mga kalagot, pagdumot sa mga tao nga nakasala ka nato. O gumana to, giputos kaning mga regaluha, ihalad na to sa Ginoo para sa ato ang paghalad ngadto kaniya, mas malipayon ng imong Pasko, igsuon. Advance Merry Christmas kanatong tanan, o hinaot pa unta sa ato ang pagsaulog sa adlaw na tawhan sa atong manunubos, kita usab makatagamtam og tinuod na kalipay bigkay tungod sama ni Zacarias. Siya nagdayeg sa Ginoo, human niya nahimo siyang mapasalamaton ngadto sa Ginoo. As what Mother Teresa reminds us, na kita gipakatao aning kalibutana not to be successful but to be faithful. Mahimo kitang faithful sa saad sa Ginoo ug mahimo kitang faithful sa ato ang pagkakatoliko. Ako ang pagtimbaya sa ato ang mga kaigsunan karon nga mga pasyente nga nagsaulog silang Pasko nga naa sa mga balay ang tambalanan, isip inyong hospital chaplain, ako ang dakong pangamuyo ug pag-ampo na hinaot pa unta ihatag na ang kaaliman kaninyo. Nabisan pa man nga naamo sa balay tambalanan, naamo karon nga naghigda diya, nangayo og kaaliman, naghulat og matotally heal na mo physically and spiritually, hinaot pa unta na mabati ninyo nga wala mo gipasagdaan sa Dios. Hinaot pa unta na malipayon yapon mo nga magsaulog sa maong Pasko, kay ang inyong kasakitan, ang inyong mga problema ang suliran na gihambing karon, usa ka ni ka timaan na kita usa nakipaghiusa sa mga pagkatao ni Jesus. Nga si Jesus nahimo mo sa katao sama kanato, nagibati mo niya ang ato ang gibati ng mga kasakitan ug mga sakripisyo aning kalibutana. Akong pagtimbaya sa ato ang mga avid listener karon na diya sa Pagadian, na diya sa Zamboanga del Sur, Lanao, na diya sa Dipolog, o diha sa Cagayan de Oro, o asa man mo dapita karon. Ako ang ihatag akong kasing-kasing nga greetings sa inyo ha. Merry Christmas kanatong tanan. Mga igsoon, dinhi na kukutob, ayaw ka mong kalimot nga ang pulong sa Dios angay gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an.
Mga igsoon ko na ni Kristo, akong espesyal nga pagpasalamat sa ato ang mahal na arzobispo na naghatag o nagpaambit sa iyang grasya ngadto kanamo ang mga kaparian sa ato ang ekonomos na si Father Ondoruma o rector Our Lady of Kota Shrine Rector o nga naghatag in taon mo og mga pagpahalipay isip mga kauban niya sa Kuta Shrine o ako ang pagtimbaya usab sa ato ang mga kaigsuonang pari dinhi sa Bishop's House, Father Iman Pujutan, Father JC Langgam, Father Edward Tabada o sa ato ang mga chancery staff, sa ato ang nagtrabaho diya sa kusina. Merry Christmas kaninyo ug sa ato ang naadya karon sa mga katikista sa ug sa ato ang social action nagipanguluhan ni Father Marvin Osminia, sa ato ang mga SMT fathers, sa ato ang mga kaparian di sa tibuok lokal nga simbahan sa Usamis. Merry Christmas kaninyong tanan mga padres. O labi na sa ato ang Vicario General nga mo hinundan nga naa ko diri o mo nag-imbitar ka nako diri sa Usamis, Monsignor Boy Naron. Merry Christmas kanimo Mons. O sa ako ang mga kaigsuunan o ginikanan, happy Merry Christmas ma. O sa akong mga igsuon diya sa Pagadian o sa Margo sa Tubig, Merry Christmas kaninyo mga igsuon. O bulahan ang tao nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa usa ka kahoy nga gintanong daplin sa sapa, kansang ang dahon dili gayon malaya, og timpo sa tingbunga buhatag siya maayong mga bunga. Igsuon, inaot po unta na kining tanan natong nadungog o di pa manandungan, makatabang ka nato sa pagkinabuhi nga balaan nga mao'y magdala ka nato sa tong gitinguha og padulngan ang gigharian sa langit nga gipangandoy sa matag binunyagan. Igsuon ugma na usab uban sa pangama sa tong mahal nga birhen na si Santa Maria, atong gitawag nga misamis no birhen sa kuta. Ang Diyos pagapanalangin unta kanimo sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Merry Christmas kanatong tanan. God bless us all. May buntag.